In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Lord of the day of judgment, you alone we worship and to you alone we turn for help. Guide us to the straight path, the path of those you have blessed, not of those who have incurred your wrath, nor of those who have gone astray. Dear students, welcome back in the class today. It is class 4th, subject English, and today date is 3rd of June 2021. You can open your textbooks at page number 44. I am going to deliver a lecture on the lesson with a little bit of luck. Okay, I hope you might have opened the page number 44 of your textbook. With a little bit of luck, we are going to read it, inshallah. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्यारे बच्चों, मॉरल्स जो है, थीम्स ऑफ द लेसन, इस लेसन का थीम क्या है, इसका मरकजी ख्याल क्या है? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, या यूं कहिए टसल बिटवीन विर्च्यू एंड वाइस, या डू नॉट बी ग्रीडी। दुनिया के अंदर बहुत सारे किस्म के लोग हैं जो मुख्तलिफ तदाबीरें इस्तेमाल करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। कभी कभार इंसान गलत होता है लेकिन उस गलती से बाज नहीं आता और बार बार गलतियों पे गलती करता रहता है, जिससे उसकी ज़िंदगी में बेचैनी और परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो अच्छी बात यह है कि हम ऑनेस्टी दिखाएं, हम ईमानदारी दिखाएं, बिकॉज ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और टसल बिटवीन वर्च्यू एंड वाइस, या हमारे एक उस्ताद मोहतरम फरमाते थे कि एक कुत्ते से बेहतर वो दोस्त, एक कुत्ता ही बेहतर है उस दोस्त से जो दोस्त लालची हो। सो डू नॉट बी ग्रीडी, अ डॉग इज़ बेटर देन अ ग्रीडी पर्सन। एक ग्रीडी पर्सन से एक डॉग ही बेटर है। लिहाजा दीज आर द मॉरल्स ऑफ दिस लेसन। ओके डियर स्टूडेंट्स, इनको याद करना है। मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस लेसन, आप देखेंगे हम जो है ना, बेसिकली इट इज़ सॉर्ट ऑफ ड्रामा व्हाट आई कैन से। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स है। जू है मेन कैरेक्टर इस लेसन में, जूस वाइफ है, जॉन जूस सन है, एली जो है ये जून्स डॉटर है, मिस्टर पीटर द पुलिस इंस्पेक्टर, मराठा अ गर्ल, मिस्टर जून्स मराठा's फादर, मिस्टर जून्स मिसेस जून्स मराठा's मदर। लिहाजा ये कुछ अहम शख्सियात हैं जो इस लेसन में मेन कैरेक्टर्स है। तो इनके बारे में इंशाल्लाह हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए जो है ना, ये मेन कैरेक्टर्स है, राइट, जो इसमें मेन कैरेक्टर है, अहम किरदार जो है इस लेसन का, दैट इज़ जो मेन कैरेक्टर। उसके बाद जोस वाइफ है, जोस सन है, एली है, जॉन्स डॉटर, इसकी बेटी, द पुलिस इंस्पेक्टर है गर्ल, मराठा's फादर और मराठा की माँ है। ये मेन कैरेक्टर्स ऑफ द लेसन हैं। जो सो वी आर गोइंग टू रीड जो इज़ ये आपकी लेसन, ये आपकी टेक्स्ट बुक है एट पेज नंबर 44। लेट अस रीड टिल दिस। जो इज़ अ पोअर मैन इन सर्च ऑफ अ जॉब, कैन ए लिटिल बिट ऑफ लक मेक हिम हैप्पी। जो है ये एक पावर मैन है, इन सर्च ऑफ जॉब, ये जॉब की तलाश में है, ये काम के तलाश में है, नौकरी की तलाश में है। कैन ए लिटिल बिट ऑफ लक मेक हिम हैप्पी, ये कह रहा है कि अगर मुझे थोड़ा सा लक होगा, थोड़ा सा किस्मत होगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं एक हैप्पी इंसान बनूंगा। तो फिर क्या होता है कि इट वाज इवनिंग, शाम का वक्त था, जो वाज गोइंग बैक होम, जो है ये अपने घर की तरफ रवाना था। What I need is a little bit of luck, said to himself. इसने अपने आप से कहा, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? एक किस्मत की ज़रूरत है। काश अगर आपको किस्मत होता तो आपके परेशानियां दूर हो जाती। लिहाजा किस्मत साथ देना चाहिए तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि इसको जॉब की ज़रूरत थी। ही थॉट ऑफ हिज वाइफ, इसने अपनी अहलिया के बारे में सोचा। शी हैड नॉट बीन वेल एंड नीडेड अ हॉलीडे,
وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو بیماری ہے, اس کو پریشانی ہے, لہذا اس کو ایک ہالیڈے کی ضرورت ہے, اس کو چھٹیوں کی ضرورت ہے. His son John needed a new pair of boots and his daughter Eli a new frock. جو اس کا بیٹا جان ہے اس کو نئے جوتوں کی ضرورت ہے, اور جو اس کی ڈاٹر جس کا نام ایلی ہے اس کو فراک کی ضرورت ہے. جو felt helpless as he could not get these things for his wife family. دیکھیں جو ہے یہ ایک بدقسمت آدمی ہے, کیونکہ اس کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں ہیں تاکہ یہ اپنے گھر والوں کی تمام امنگوں کو, ان کی پریشانیوں کو دور کر سکے, کیونکہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. جب پیسے نہیں ہیں تو چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ لہذا چیزوں کو لانے کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے. اسی لیے جو ہے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے, اس کو کام کی ضرورت ہے. What I need is a full time job. جو کہہ رہا ہے مجھے کس کی ضرورت ہے؟ مجھے مکمل ایک کام کی ضرورت ہے. And a new way, but I am the most unlucky fellow in the world, he said to himself. جو اپنے آپ سے کہہ رہا ہے اس کائنات کا سب سے بڑا بدقسمت انسان میں ہوں, کیونکہ میرے پاس کام نہیں ہے, اور جب کام نہیں ہے تو پیسے نہیں ہیں, اور جب پیسے نہیں ہیں تو آپ اپنے گھر کے, آپ اپنے بچوں کے جو مسائل ہیں ان کو آپ حل نہیں کر سکتے ہیں. As he was walking along the roadside, اب کیا ہے کہ یہ ایک دن روڈ کی طرف جا رہا تھا, یہ کام کی تلاش میں نکل رہا تھا. He saw a necklace lying on the grass. تو سڈنلی اس نے ایک نیکلیس دیکھا, ایک چین کا ایک ہار دیکھا جو گراس میں, جو زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا. My, he exclaimed. اب یہ حیرانگی کے ساتھ کہنے لگا, وہ یہ میرا ہے, یہ میرا ہے. A pearl necklace. یہ لالو جوہر کا نیکلیس تھا, یہ بہت قیمتی نیکلیس تھا. It must be worth 100 pounds. اس کا جو قیمت تھا وہ لاکھوں کے اعتبار سے تھا. I will sell it, then I can take my wife away for a holiday. اس نے اب یہ سوچا, ترکیب بنانے لگا کہ میں اس نیکلیس کو بھیج دوں گا اور اپنی اہلیہ کو ہالیڈے پہ لے لوں گا, کیونکہ اس کو دوائیوں کی ضرورت ہے, اس کو میری ضرورت ہے, کیونکہ وہ اس وقت بیمار ہے, پریشان ہے. Buy a new boot of a pair of boots for Joe. مجھے اپنے بیٹے جو کے لیے جوتوں کی ضرورت ہے, اس کے لیے نئے جوتے لاؤں گا. And a new frock for Ellie. اور اپنی ڈاٹر ایلی کے لیے میں فراک لاؤں گا. And a new suit for myself. اپنے لیے بھی اچھے سے جو ہے کپڑے میں خرید کے لاؤں گا. لیکن پیارے بچوں, یہاں پہ ایمانداری کی بات ہے. یہ جو نیکلیس ہے یہ اس کا اپنا نہیں ہے, بلکہ یہ راستے میں پڑا ہوا نیکلیس ہے. اس نے اٹھایا, اب یہ کہہ رہا ہے, پلاننگ کر رہا ہے کہ یہ چیزیں میں لاؤں گا. تو کیا ہوتا ہے dear student, see there was a gleam in his eyes and a bounce in his walk. اب جو یہ راستے کی طرف جا رہا تھا, اس کی آنکھوں میں خوشی تھی اور اس کے واک میں جو ہے نا بونس تھا, یہ اچھل کے کود رہا تھا کہ میری تمام پریشانیاں حل ہوئیں. کیونکہ جب آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی بھاونا آتی ہے, کوئی ہنڈرنس راستے میں آتی ہے تو پھر آپ پریشان ہوتے ہیں. لیکن یدی آپ کو وہ تمام چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں تو آپ کائنات کا عظیم ترین انسان اور خوش قسمت انسان بنتے ہیں. آپ اچھلتے ہیں, کودتے ہیں, آپ کی آنکھوں میں بھی وہ بصارت آ جاتی ہے. سڈنلی, اچانک, he stopped in the middle of the road as a thought struck him. اچانک یہ راستے میں رک گیا. اچانک یہ راستے میں رک گیا. کیوں؟ جو اس لیے رک گیا کیونکہ اس کے دماغ میں ایک پلان آ گیا. struck him, ایک تھاٹ اس کے ذہن میں آ گیا. I can't sell the necklace as it is not mine and I am not a thief. تو یہ ایک ایماندار آدمی تھا, یہ بہت بڑا ایماندار آدمی تھا. یہ جو کہنے لگا میں اس نیکلیس کو بیچ نہیں سکتا ہوں. I can't sell this necklace. میں اس نیکلیس کو بیچ نہیں سکتا ہوں. Why? Because it is not mine. یہ میرا نہیں ہے. And I am not a thief. اور میں ایک چور نہیں ہوں. So dear students, we must understand that there is the quality of Jew
Jew was going towards the way, but he was not having anything in his pocket. He was not having even a penny in his pocket. And as per his home affairs are concerned, he was nil at the bottom. Nothing was lying in his home. They were worried. His son was worried about a new shoes, and his daughter Ellie, she was waiting for a new clothes, and his wife, life partner, was very much weak, so she required him for holidays as well. लेकिन क्या हुआ कि इसने इन तमाम चीज़ों को ठुकराया, बोला मैं इस नेकलेस को, अगर ये नेकलेस को बेच देता तो इसके तमाम समस्या जो है, इसकी जितनी भी परेशानियां हैं वो हल हो जाती, लेकिन ये कह रहा है कि मैं इस नेकलेस को बेच नहीं सकता हूँ क्योंकि ये नेकलेस मेरा अपना नहीं है। लिहाजा डियर स्टूडेंट्स, आपने इस बात को समझ लिया होगा कि अब अगर हम भी रास्ते में जा रहे होंगे, हमने 1000 2000 का नोट देखा, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमें पैसे नहीं है, या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, जूतों की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, जैकेट की ज़रूरत है, तो हम सोचते हैं कि हमें ये तमाम चीज़ें हासिल हो गई। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ईमानदारी का सबूत देना चाहिए, बल्कि इन तमाम चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। तो इतना हमने पढ़ा, इंशाअल्लाह कल हम आगे जाके पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ। इससे पहले कि मैं रुखसत हो जाऊँ, आपको याद दिलाना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरी जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि जो मेरे अपकमिंग वीडियोस है वो आप तक मुकर्रर वक्त पर पहुंच जाए। इन्हीं कलमात के साथ आपसे रुखसत होता हूँ। अल्लाह ताला आपका हाजिर व नाजिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।